Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. If they do, the president has said, we want their country to be successful. But what we know is that our country is successful thanks to great presidential leadership and a lot of good decisions. Thank you, guys. Treba da razumemo situaciju oko sebe, treba da dobro pročitamo nalaze G7, treba da dobro pročitamo šta je to što se dogodilo u Persijskom zalivu, jer to pokazuje da stvari više nikada neće biti iste. Niko neće moći da vam kaže da su najveće sile sveta porazili Iran, pošto to jednostavno nije tačno. Dakle, pri tome ne mislim da tu ima pobednika, samo vam kažem da li je tačno da je Iran poražen. Ne, Iran nije poražen. I to je nova činjenica. Nova činjenica koju svako treba da uzme u obzir i koja će determinisati i buduću politiku u mnogome širom sveta. Takođe treba dobro sagledati šta se zbiva na Dalekom istoku, jer tamo su tenzije sve izraženije i treba razumeti kakve to posledice može da ima i dalje razumevati kako i na koji način će da se odvije, pri čemu ja nikada ne bih rekao da će ovo da bude dugotrajno primirje ili mir, pre bih rekao ako je srednjeročno 6 meseci do godinu dana, možda toliko ne duže od toga, dakle, ali to je naravno moja procena, vidjet ćemo. Ukrajina, Rusija nije blizu kraja, mnogo još problema i kao što vidite, svi se samo bave vojnim sajmovima, naoružanjem, svim drugim, to su vam glavne vesti ako ih danas pogledate svuda po svetu, ko može da napravi najbolje, a najjeftinije oružje, kakav je kvalitet, kakav kvantitet. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu terkait peluang mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Melalui percakapan tersebut, Zelensky mengungkap salah satu pembahasan utama, yaitu kemungkinan menggelar pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat. Ia menilai usulan pertemuan di wilayah AS dapat menjadi langkah strategis yang membuat Putin lebih sulit menolak ajakan dialog tersebut. Zelensky menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul dalam upaya mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dinilai penting untuk mendorong proses diplomasi. Menurutnya, jika Rusia kembali menolak kesempatan untuk berunding, maka diperlukan tekanan tambahan dari komunitas internasional. Mengutip dari The Guardian pada 17 Juni, Zelensky juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mencoba membuka peluang pertemuan langsung dengan Putin, termasuk melalui forum internasional seperti KTT G7 di Prancis. Ia menyebut bahwa kehadiran sejumlah pemimpin dunia dalam forum tersebut sebenarnya dapat menjadi kesempatan baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Namun ia menyayangkan bahwa Rusia disebut masih enggan merespons ajakan dialog tersebut.